हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम टू लंकासल फार्म आज वीडियो बनैर गोटे पर्पस अच्छी कस्टमर आम जड़े रिव्यू देती तो वीडियो गोटे पकई दूसरी रिव्यूटा देखी नियंतु बहुत भल रिव्यू देती आमको आज पर्यटन किसी खराब रिव्यू आसनी आम फार्म को महाप्रभु कृपारू मैं आशा करूँ फ्रेंड्स आप आमको सपोर्ट करेंगे चलो आस देखिए हाइफ्लार से रखे मुझे रखे ଶୁଆତୁଣ୍ଡିଆ ଭଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ରଖେନି ମୋର ଖାଲି ଦୁଇଟା ଖାଲି ତମିଲ କୁକୁଡ଼ା ରଖେ ମୁଁ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ମଗାଏ ଏଇଠି ବ୍ରିଡିଂ କରେ ଏଇଠି ବିକ୍ରି করে ରଖେ ପୁରା ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ ତାହେଲେ। ମୁଁ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଭଲ ବ୍ରିଡ୍। ମତେ ଏଇ ପରଦିନ ଧାଡ଼ି ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକି ବସିଥିଲେ 5.5 ଫିଟ୍ ଲେଖା ଉପରେ ଉଡ଼ିକି ପୁରା ବସିଥିଲେ ଆଏ ପକେଇନି ଦେମି ଦେଖୁଥିଲେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଆଉ ଚିକ୍ସ ଏବେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି 7 ପିସ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆମ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ।